soit loué, qu'il soit loué. Wabarikiwe, abarikiwe. Et prenez place, que Dieu te bénisse. Na mkaleni, Mungu amibariki. Amen. Amen. Nzamba sangisi biso lelo. Naye Mungu anatukusanisha tena mahali hapa leo. Pona gloire na ye. Juu ya utukufu wake. Et pour que tous en a bomoko. Na ndio tupo ndani ya umoja. Et en plus tous en a présence na ye. Na tena tupo ndani ya uwepo wake. Et tant tous en a présence na ye. Wakati tunakuwa ndani ya uwepo wake. Ezo sala ye sero ya kopambola biso. Tunakuwa namfashia furaha ndio atubariki. Amen. Amen. Eza moya ya sika tobandi. Inakuwa mwezi mpya tunaanza. Et makamunyoso fwe koma pe ya sika. Na mambo yote napasha kwa ya mpya. Amen. 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 Il faut na débit o nzamba sala loko moko ya débit. Amen. Inapasha kumwanzo huku Mungu akufanyishike kitu kimoja kumwanzo. Ya bien. Ya bien sana. O vivre loko moko ya bien. Uishi kitu kimoja kizuri. Amen. Amen. Na kenda quelque part. Nilienda fashi moya hivi. Na komi kuna bayambinga très bien. Mnafika kule bananipokea sawa. Mais loko aliboso. Na kitu cha kwanza. Ba ndio sikoseka ngai. Banaanza mbele kunicheka. Pe basepeli. Na banafurahikia tena kisha. Bina ngai. Banasema. Tolanda ba nani ba prédication na yo. Tunafuata kama mahubiri yako. Tomoni tozaki na kesi moko. Na tuliona tulikuwa fashi moya. Tobomba kana kati ya biro na biso. Ile hata fashi ya kufucha mbele tulikaa ndani ya ofisi. Loko na somba coffre forte. Bado atuyauze ile fashi ya kuchunga makuta vizuri. To sala to créer moi kesi moko wana. Na tulifanya kitu kile tukamweza kuchunga makuta yetu. Alobaya kufungula boye. Na shiku banakuwa kufungula vile. Soki ba mpuku, soki ba mpese. Kama ilikuwa ni bampanya, kama ni banani. Amen. Amen. Balie ba billet ya 20,000, balie ba billet ya 10,000, balie ba billet ya $100. Banakuria banenda kukuria paka ile mabia $100 ya 20,000 ya 10,000. Ba billet nyoso ya C. Mabia yote inakuwa ma 1,000 francs, ma 5,000. Ba sundolia. Yote banayacha. Amen. Amen. Siko bazaki na mawa. Etonga na komi babi sambela pona biso. C'est comme si ça ne va pas ici. Bari kwa ndani ya uzuni wakati bananyona banasema utuombee tunaona kichwa kiendeke. Makambo te kila fois passé. Na mambo ile ulihubiri siku iliyopita. Biso peto vivre ngo. Nasi tunaishi. Tala kesi na biso bafungoli na kesi. Na kama siku bali yangu mabewe. Tazama fashi tunachungaka makuta hivi na mimi mwenyewe nashangaa nasema $100 bali yangu na pembeni bali yangu boye. Na balie koto balie abakura ta makuta mukati bana ikura tu kuma pembeni kote banejungulusha bien 20,000 balie yango bakoti na kati boye 20,000 sasa banengia ndio mule mukati mule banafanya mo dessin do basili simbongo valeur c'est que makuta inaisha maana. Amen. Amen. Donc il faut qu'on prie Nzambe asunga. Inamaanisha inapasha kuomba njoo Mungu asaidie. Na bisiko ozobomba mbongo. Na fashi unakuwa unachunga makuta. Babi mpesa kokota te c'est bien fermé. Na banasema inapasha kuwa ichumba ushakuifunga sawa vizuri. Et Nathalie yango bien na moni c'est bien fermé. Na mimi naangalia fashi bien nachunga makuta ni fashi basha kuichunga vizuri. Bakuti trace mpuku te. Abakute po atasema fashi paripita mpanya. Mbongo balie. Mais lakini nyobo banaona ni makuta tu vile banishe kula. Ba dollar presque $3,000 balie. Madola yote inafika mhesabu ya 3,000 yote ile balikula. Ba francs congolais plus de 10 000 c'est combien comment on dit ça 10 millions. 10 millions de francs. Des francs il y a 20,000. Balie. Hata mu franc congolais banakula 10 millions de francs yote banikula kula banayalabisha vile. Amen. Amen. Donc ba frapper bango penza. Inamaanisha bana bapika njoo yenyewe. Mais naipsi bango. Lakini mimi nilibambia avant que to koma dimanche. Ya kusema mbele tufike siku ya Jumapili. Moto asali biloko yo. Mtu mwenyewe ananifanyia imani. Akoya ko restitution yango. Atakuwa kunirudishia ayo. Amen. Amen. Et lobi samedi bazobenga ngai. Na jana siku ya mposho banakuwa nanita. Mutu moko asalaka biloko ya bambongo. Asima mtu mmoja hivi anikalaka mu mambo ya makuta hii. Akende kozwa mbongo pana bango. Alienda kubeba makuta kwabo. Asengaki ba déficit. Alienda kubakongola. Ba déficit. Na vya kweli bali mkongosha. Ya kiosala biloko na ekuna. Na yeye anaenda kufanya nayo kazi yake. Amen. A multiplier mbongo. Mbongo ya ko multiplier ko utande kuna pana bango.
seke ye alibakongola sema enda kajumulishe ile makuta japo ila kujumulishe kuna toka ndio pa kule kwa bokule. Amen. Amen. Na ibisi bango moni kesi na bino fubo tiaka pe na banque soki ko mwa mingi botie pe na banque to tiaka na banque o eza pona ba secours ya solo nasema tunaona hii makuta kuchunga hivi mnachunga mu nyumba kama inakuwa ya mingi mubebe mkaipeleke ku banki sasa baba tunapeleka ku banki ni makuta tunataka tu vile nya kutusaidia mambo ya mais si bango ko banda lelo nikabambia kwanza kesi oyo hii kesi izali géré par Jésus. Amen. Inakuwa nachungiliwa na Yesu. Amen. Amen. Et lobi samedi na kesho siku amposho mutwana lobi na sala ka ba bloko na ngai mais na yaki ko sa ta omoni bongo na senga kibino na kende ko sa na ngoboye na boye na zu mutuka na ngai oyo na zongiseli bino obo futa bambongo bo perdaki obo vivaki c'était moi. Na ule mtu mwenye alibakongola anakuwa kubambia kusema mimi nakuya makuta ni nikongola njia kujumulisha yote ile nilianza kufanya ni hivi bampanya bali mnaona makura makuta haina bampanya ni mie motokari hivi nauza mubebe irudisha hata ile makuta inapotea. Amen. Amen. Babenga bazokama bazosepela na bakanita mkushangaa ndani ya furaha. Mais papa ça que l'on grave ase baba akufata kia kabaila hapa olobikana monoko keso na tiango na maboko ya Yesu. C'est fini, c'est ça la prière. Tu baba hii fashi mimi naacha mu mikono ya Yesu na kuna malisikia pale. Et Yesu azu possession. Na bia kweli Yesu anataka toucher mtu alibaki mbongo. Anaenda kugusa moyo ya ule mtu aliyestitua airudishe. Amen. Amen. Mtu waso aiba eloko nayo. Na kindoki. Na physique. Na esika ozomona te. Adribla yo. Azozongisa yango. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soka zongisi te kufa ekozala na ye farafara. Amen. Amen. Alors nde na surnomme moyo na ndio maana mimi naita hii ezali mwa ya restitution. Inakuwa ni mwenji ya kubeba vyako vyote. Amen. Amen. Ezali mwa ya restitution. Inakuwa mwenji ya kukurudishia. Mtu waso oyo aza vivre baiba ye. Mtu wote ole bali muiba vitu vyake. Bazozongisela yo. Batamurudishia yo. Même étoile na yo bazozongisa au nom de Jésus. Katika jina la Yesu tumerudisha. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même si baiba na yo bazozongisa yako beko na irudisha. Même si baiba musala okoma ko yenga yenga ataka sabari kuiba kaji unakuwa na tanga bazozongisa beko na kurudishia yo soki bapesa ko libala ya mabe kama bali kupatia ndoa mubaya ya yo ya bien bapesa mutu mususu yako urembo ya mzuri bala ezaka Leonardo wanata kozongela yo mais nzambazo pesa matière ya bien oyo eza pona yo ya matière wa bien mwenyewe anapenelelea est-ce que vous comprenez makambo na vema sayo leo mambo ninakwambia oza mutu oyekoli unakuwa mtu shakufunda mais domaine oyekola lakini fakaji ulifunda osalaka yango te autumikake njia ile masomo osala domaine moko boye ya pamba mwevi ya bule bule mais na mwa oyo lakini muimweji mosusu nazoyoba eza lelo ingie niwesema ni leo ezanga haleluya 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 mosusu nazoloba mpo na ye ninamwambia eza na pokwa lelo inakuwa ni magharibi ya leo mosusu lobi ezobanda bazozongisela yo oyo ezali badroit na yo baklase otanga etidi oyo osala metie oyekola yango okosalela yango nde kopambola yo ezala olode Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. 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 Oyebi mokolo moko Jésus alobi unajua siku moja Yesu anasema totraverse nakeno na centre ville asema tutambuke mbele kule nende tauni nakoma quelque part nifike fashi moja hivi quelque part azokende na fashi moja hivi anakuwa naenda bato bazalaki ebele na watu walikuwa wengi mutu moko ya mokuse na mtu mmoja hivi mfupi abi moye namona Yesu eza te anasema na gisi nimone Yesu nalingi namona ye ako gisi lakini na lazima nimone ngai mpe fo namona ye nami inapasha kumona amati na nzete akapanda yulu ya muchi nayebisi bino na Israel nzete wana ti lelo ezali na ninamihakikishia kusema kule Israeli ile muchi ti na leo inakuwa natuni guide na biso nzete ezali plus de 2000 nikamuuliza Mungu anatongoza sema hii muchi inafanya miaka hivi asema ndio inafanya miaka yote hivi
Abi onzamba lo bien vivre nani akokausa ngo. Amen. Asema yenye Mungu anasema ishi, nani ataikausha evidence. Amen. Amen. Yozo vivre. Wewe kunaishi. Yozo vivre. Wewe kunaishi. Parce que nzamba lo bi vivre. Mungu anasema Yo ko vivre. wewe kunaishi. Benye nzamba lo bi vivre. Yule Mungu anasema uishi. Loba confirmer ngo na ko vivre. Na ko vivre. Sans maladie. Sans maladie. Sans pauvreté. Sans pauvreté. Nazo vivre. Nazo vivre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Totalani na mama. Tunaangaliana na mama. C'est vrai, c'était au plus de 2000 ans. Ni bia kweli hii muchi inaendelea vile. Et comment munene? Inashakuwa Mekauka etikala ndengwa. Ishakauka vile miaka 2000. Nabi Nikasema non nzamba tikale nzambe. Ya kweli Mungu anakuwa Mungu. Il y a des miracles. Kunakuwa miujiza. Oui. Ndio. Amen. Alors mutona mukuse na ule mtu mfupi kutani na maître wakati anakutana na mwalimu waza na nyoso mwenye anakuwa na biote waza restaurer bana mwenye anakuwa anarekebisha watoto yake habite asema pana ngai naza moto aleta na mie nakuwa mtu wa serikali yo yena kwa wewe nakuwa kunyumba yangu ngai mie nazo restituer niku na kurudishia moto nyonso oyo niku narudishia mtu yote ule nazo kileko naye mwenye nilibeba binti suki nazo kileko naye moko kama nibeba nazo zile niku namrudishia mara 4 amen amen moto nyonso oyo leko naye mtu wote la riba kitu kyako akosema avec intérêt atakurudishia na faida evidence amen amen. Wewe bitangu to prier kama kasi. Unajua wakati tunaombaka nguvu, tuzo prier. Tukunaomba. Et le ko ya biso ezaki bloqué quelque part. Kitu kile kilikuwa chafungiwa fashi moya. Tangu ezobima. Wakati kunatoka. Ibimaka na environnement. Inatokaka na ile hata pia mpepo kubwa mala moya. Eye kozonga nayo. Inakuwa kumta ndani mwako. Mbona kama mambo changer. Na mala moya na mambo yanabadilika. Le bate. Hautajua. Ezaki quelle prière qui a décanté mes problèmes. So yenyewe inaenda kumalizisha mambo yako. Amen. Amen. Yesu ndiye kolo force. Yesu ndio mwenye nguvu lake. Soki akutana nayo. Kama anakutana na wewe. Moto nyonso asimbele ko nayo. Mtu wote alibamba kitu kyako. Ifa bangayo. Amen. Anapasha kukongopa. Soki bato tuzo vivre na kati ya nature. Bantu tunakuwa naishi nabo mu dunia. Amen. Amen. Bakutana tosoka president de la République. Yes. Anakutana tu na rais. Ndio. Bamoni kamina rais basimba ni bazo tambola bazo seka. Banamona baba na rais banakuwa penda basa kupambana beko na cheka. Siko yo mtu zanga anaona ngai. Sasa wewe mtu ulikuwa na ndeni yangu. Na yeka ko tele la porte. Mimi na watu kushimama na rais na mie pamoja pa mulango wako. Osani. Utafanya gisi gani? Mie na president. Soki ezate okokima obungu. Soki ezali utatokea pa malata mais kama yuko amutenda château tebeba makuta. Donc atawe ezaki ya kobomba nazwa nano nalongwa na moto na ye na ye wana. Sana ko tuna huyu muntu nibakie kokimya. C'est pourquoi na ndio maana kobanda lelo kuanzia leo tango zotambola lelo wakati kuna tembea leo otambola na Yesu. Amen. Kuna tembea na Yesu evidence. Amen. Amen. Otambola na Yesu. Utatembea pamoja na Yesu. Yesu azana yo. Yesu pamoja na wewe. Azakati na yo. Uko ndani mwako. Baasha kwa pembeni. Malaika napo pembeni. Mutu nyoso na nyona yo. Mutu wote anakuwa na ndani yako. Soki amoni yo. Kama anakuwa. Mbongo nyoso zana una poche. Mutu wote anakuwa na mfuko atakurudishia evidence. Amen. Amen. Est-ce que tu regardes avec grand tonnerre? Amen. Tutangi na Luc chapitre 19. Tunasoma mu kitabu cha Luka sura ya 19. Luc 19 verset 1er à 10. Shairi ya kwanza mpaka ya 10. Nous lisons dans les livres. Attention. Nous lisons dans les livres de Luc, le chapitre 19 du 1er au 10e verset dans le nom de Jésus. Amen. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant
et montant sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Amen. Tu peux te sur beaucoup pour les places. Amen. Amen. Est-ce que nous avons la grâce à Jésus? Eti mtu anaweza kupata neema ya Zakayo evidence. Umeta ngoza mwana nzambe. Unajua wakati unakuwa mtoto wa Mungu, des fois tobie bakate hein. Mara zingine atuditambuake tobosa na ka dimension ya monena nzambe. Evidence tunasaulikaka ukubwa wa Mungu. Tozotala ba force terrestre. Na tunakuwa naangalia vitu vinatetemekesha hapa duniani. Tozotala ba grandeur terrestre. Tunakuwa naangalia ukubwa wa vitu vya dunia. Et nous oublions que la nature c'est Dieu qui l'a créé. Evidence na tunakuwa nasaulika kusema umbili irumbiwa na Mungu. C'est lui qui a créé tout. Amen. Yeye ndio aliumba vyote. Na ba grand hein? Na bale bakubwa bote unaona. C'est Dieu qui les a créés. Amen. Ni Mungu ndio alibaumba. Na ozwaka. Na yenyo napataka. Na ba ozwaka. Na ile boba napataka. C'est Dieu qui fait grâce. Amen. Ni Mungu ndio anakuwa anafanya neema. Amen. Amen. Zachée atalaki courte taille na yete. Zakayo ashikuangalia hali yake ya bufupi. Mais atalaki grandeur. Evidence lakini anaangalia ukubwa. Ya ozakoya. Ya mwenyewe alikuwa anakuya. Atalaki mbongo yete. Ashikuangalie fedha yake. Mais atalaki puissance. Lakini anaangalia uwezo. Ya ozakoya. Ya ule mtu eko nakuya. Amen. Amen. Et a dit, na akasema, il faut que je les vois. Inapendeza ni muone. Evidence. Un riche mutajiri amatina nzete anapanda kumuchi kwa mona njoo aone. Amen. Amen. Ngani natambola kawa mimi hivi natembeaka naiba yake mimi najua kusema wazana se munyana kwa chini wa meminga munyana nibeba eza Jésus. Amen. Ni Yesu Kristo. De ceux qui n'ont mona na likolo inamaanisha kama anakuwa naonana Jésus azana se sio anakuwa chini nazali kona na mimi nakuwa juu anakuwa ananibeba anakuwa ananipapa na bantu wananyona ceux qui nasali faux pas na kama mimi sitembee vizuri ya kitisinga watu mona ngali sote na bantu abakanyona tena. Evidence. Amen. Amen. Et loko bato bosa na kayango kitu njo kile batu banasaulikaka bazo binisa yo banakuwa na kutosha bazo matisa yo banakuwa na kupandisha bazo bosa na force na sena yo kwa unasaulika nguvu na kwa chini yako mukolo bako lashe yo siku ile batakuacha umbili dans la nature na unapotea ndani ya umbili unapotea ndani ya dunia. Amen. Amen. Mutumalo bankolo matisanga na uzala reconnaissant. Kolo matisanga na kuzala reconnaissant. Bwana matisanga na uzala reconnaissant. Takwa na shukurani. Bwana unipandishe takwa na shukurani. Jésus matisanga na uzala reconnaissant. Jésus matisanga na kuzala reconnaissant. Yesu unipandishe takwa na shukurani. Amen. Amen. Alors pour que yo mata juwe upande yo fo matsai. Evidence inapendeza wewe mupandishe mbele. Amen. Amen. Tangu zo matisa wakati unakuwa mpandisha hivi mtu akomi boye nini nini anakuwa anaangalia na sio akomi boye eza huyo kama mimi nakuya hivi ni kwa ajili ya huyu anakuwa mali yako wewe nani huyu mwenyewe c'est Jésus ashonekane ni Yesu yenda tombolinga yenda ananyanyua kama unakuwa na nyonga yenda tombolinga yeye njoo anakuwa ananyanyua. Amen. Amen. Des fois tobosa naka mara zingine tunasaulikaka sipo eza na sema evidence hata pia fashi tunakuwa na tegamia Jésus azali nzete ambila. Yes, Yesu anakuwa muchi ya ngaji. Eyo. Jésus azali nzete ya mbila. Ni muchi ya ngaji. Nzete ambila muchi ya ngaji soki bazokata kama anakuwa na ikata nde zokola njoo pale unayambia sema soki bazokata kama anakuwa na ikata nde zobota njoo anakuwa tena na zala tena meso kati nzete manga mais lakini kama unakata ala moya kinazembea kinafifia kinakauka aina vile bakwetu eza bongo. Ibsa voisin Jésus azali nzete ambila Yesu voisin Kristo ni muchi ya ngaji dada.
Ata bokati o bien match sili. Ataka muna katakata bio. Aza toujours utile. Évidence ataka paka wa maana. O bien to tiena croix. Tunamweka tunamua. Abimi. Mala mono na antosha tena. Après si masangambia. Anaanza tena kuleta sasa. Après vino pose. Aza toujours en vie. Anakuwa paka mujima. Tango tikali. Wakati moto na yeye anjete kauki. Aza toujours utile. Epela kama kasi. Inawaka sana. Amen. Amen. Yango oza utile. Jo maana wewe unakuwa wa maana evidence. Na famille na yo oza utile. Mu famille yako unakuwa wa maana evidence. Amen. Amen. Mukolo bako rate yo. Siku ile batakupotesha. Famille ko bingana. Famille itatingizika itatenka. Nangi mutumaro banazanze te ambila. Nazazete ambila. Na kabelu yango. Na kukaburia yo kwa vile evidence zanga. Amen. Amen. Eh batu bamirimire parce que Jésus alobi. Na bantu banadisema mu machafu sababu Yesu anasema. Lelo na ndako na yo. Leo mimi Yesu nitakuwa mu nyumba yako Zakayo. Na bantu bakadisema mu machafu. Mais Zaché lakini Zakayo azaki na kati ya esengo. Yes, yeye ndani mwake alikuwa ni furaha. Batu ebele. Bantu ba mingi bazali négligé. Yes, bana beuliwa. Ba rejeter ba musika. Bana bari batupa mbali. Par rapport ya comportement na bango. Kufatana na mifano yabo. Parce que bazaba miyibi. Yes, sababu banakuwa ba mwishi. Bazali ba sorcier. Banakuwa ba loji. Bazali boye na boye. Banakuwa hivi na vile. Amen. Amen. Mais soki lakini kama Nzamba récupérer mutu wana, Mungu anamubeba ule mutu, akomisie yaye, anamufanya anakuwa wake. Bato nyonso bazali koloba contre ye. Bantu bote bale balikuwa nasema bibaya njuu yake. Bakoma bafana na ye. Batakuya bantu yake ya pembeni bakumutapa sasa. Amen. Amen. Alors yango avant ya ko juger voisin. Na njo maana mbele ya kuamua jirani, ni juger d'abord. Uanze mbele kujiamua we mwenyewe kujisua. Muto batu baminibizaki. Mutu mwenyewe balishusha chini. Yesu alie na ndako na ye. Yesu akaenda kula chakula mu nyumba yake. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prenez 8. Dada beba tena shairi ya Luc, le chapitre 19, le verset 8, nous lisons. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. La moitié de mes biens. Allez-y. Léa. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Amen. Amen. Donc ceux qui azwaki eloko mutu moko, inamaanisha kama alibeba kitu cha mtu mmoja, donc je peux dire que par la force, inamaanisha anaenda kutikana bien azwaki aboyi kufuta, alienda kukinyang'anya, alibia kuzungisa combien de fois? 4 fois. Asema atakirudisha mara 4. Amen. Amen. C'est pourquoi uzomona ozalaki le dernier, ndio maana unakuwa naona ulikuwa wa mwisho. Nzamba botoli batwana biloko na Mungu ananyang'anya bantu bale bitu byako. Kama zongisi yo, wakati anakurudishia, vie est changé 4 fois. Maisha inabadilika mara 4. Amen. Amen. Yebisa voisin vanda na makono Yesu. Ambia jirani ikala kumikulu ya Yesu mina kusi. Amen. Amen. Ces jours-là, ile siku bato bazwaka o bazaki na problème na Zaché financièrement. Évidence. Bale bantu bote balikuwa na mambo na Zaché na Zakayo mambo makuta. Asalini azongiseli bango mbongo na bango biloko na bango combien de fois? 4 fois. Zakayo ile siku ngabeba mpango wa kubarudisha bale bote bitu byabo mara 4. Na mimi nakuwa nakwambia ulipotea kitu kimoja 10 fois. Evidence, Mungu atakurudisha kitu chako mara 10. Yo bungisa ki $100. Wewe ulipotesha $100, ulipotesha $1000. Mambo 1000 fois. Uko na beba 1000 fois. 5000 fois. Atabeba 5000 fois. Eko na kurudishia yo. Kwa hizo pesa yo vie. Evidence kile kitu nakupatia jusqu'à la fin de tes jours. Kana mwisho ya maisha yako. Amen. Amen. Azesa moto moko. Niko naambia mtu
ezala kite na famille. Yes, hakuna maisha kesho mzuri mfamilia. Bozomona lobby eza compliqué. Muku naona kesho yenu mfamilia ni mweushi. Mutu moto azomona espoir. Hakuna ule kuna matumaini ya kupanda. Mais lelo. Lakini leo hii. Lelo. Leo hii. Zambe na ngai. Mungu wangu. Zambe na biso. Mwana kwa Mungu wetu sisi wote. Eko na kurudishia. Azobongisa destiny na yo. Eko na tayarisha maisha ya kesho. Eko na fungula. Porte oyo fermée. Mambo yote yalikuwa kufunga. Et avenir na yo kama meilleur. Maisha yako ya kesho kwa mzuri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Naye Bwana kubariki. Recevez la bénédiction. Napokea baraka. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu. Mtu mmoja atakuya. Ça ne va pas traîner. Apita kawia. Ça ne va pas traîner. Apata kawa, évidence. Ça ne va pas traîner. Apata kawa. Je répète que ça ne va pas traîner. Shimina rudiria apata kawa. Akoya kozongisela yo. Atakurudishia. Biloko no baribaki. Bintu byote bile baribaka, évidence. Même na ténèbres ndio wabaki. Je dis par le nom de Jésus. Lokola yo zaliao. Nazibisa na ténèbres. Nazibisa na ténèbres. Bazongisela yo biloko na yo. Au centuple. Mia kwa mia, évidence. Et chapitre 19, le verset 9, nous lisons. Amen. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Amen. Amen. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Okovu imeingia leo hii ndani ya nyumba. La bénédiction est entrée aujourd'hui dans ta vie. Baraka inaingia leo mu maisha yako. La bénédiction est rentrée aujourd'hui dans ta vie. Baraka inaingia leo mu maisha yako. Biloko na ebungaki. Byako vyote bila bilipotea. Voire même santé. Ata afya. Na osenga bazongi saloni yako. Niko na ilomba bakurudishie. C'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Amen. Allez-y. Bada endelea. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Zachée aussi était fils d'Abraham. Zakayo na yeye alikuwa mtoto wa Abrahamu. Amen. Amen. Et Jésus est venu chercher ceux qui étaient perdus. Naye Yesu alikuwa njoo kutafuta benye kupotea, benye kupotoka. Pour les faire pas pour les sauver. Yes, njoo ya kubaokoa. Yesu yake luka. Yesu alikuwa kutafuta bandoki. Baloji. O babungaki. Evidence bali balikuwa shapotea. Babungisa ki Yesu na vile. Benye balikuwa shampotesha Yesu mu maisha. Bakosi bango. Na badanganya. Ba trahir Yesu. Ba musaliti Yesu. Ba yeko comprendre que banaelewa kisha. Bazali jana ngambo kuna. Ya kusema banakwenda ngambo. Yesu yeko luka bango. Na Yesu anaoko batafuta. Atindi batu ebele. Anatuma bantu ba mingi. Na kamili na kati. Na kamili ndani. Akendo luka bango. Enda kabatafute. Po bazonge pa na Yesu. Barudie kwa Yesu. Amen. Amen. Na ba miyibi. Na ba mwiji ndani. Bandumba. Na basharati ndani. Bashege. Na bashege babagabo ndani. Bato babosa na ndako. Bale bantu basha saulikaka kwabo. Amen. Amen. Yesu atindi bato ebele. Yesu anatuma bantu ba mingi. Ba continue musala uya za ekosa. Endelee kufanya kazi yenyo Yesu alikuwa anafanya. Amen. Amen. Albi elangezali monene kasi basali bazali moke. Asema shamba inakuwa kubwa lakini bafanya kazi banakuwa kidogo. Parce que azana besoin ya basali ebele. Yes, sababu yeye ana lazima bafanya kazi wengi. Ba tombola musala. Juu banyanyue kazi lake juu. Amen. Amen. Mais nazo bana mtu moko. Lakini mimi nakuwa nasema na mtu mmoja. Même si tu te sens bloqué. Hata kama unajikuta wa kufungiwa. Se sent lié. Unajikuta wa kufungiwa. Rien ne marche. Hakuko kitu kinaendeka. Tout est foutu compliqué. Yote binakuwa ni chini, hakuna cha kubambika. Il y a un nom qui sauve. Kuna kwa jina inakuwa na okoa evidence. Il y a un nom qui guérit. Kuna kwa jina inakuwa na ponesha evidence. Il y a un nom qui délivre. Kuna kwa jina inakuwa na okoa evidence. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen. Soka koti na vie na yo. Naye kama anaingia maishani mwako. Tout va changer. Amen. Vyote vitabadilika. Amen. Amen. Moïse. Musa. Tanga abotamaki. Wakati alizalika.
abotamaki na objectif moko nzambe atindaki. Amen. Alizalikwa na kifukuzio na kazi moja yenye Mungu alikata ye kwake. moko Lakini ndani mwake pekee ayebaki te yeye mwenyewe pekee eloko nini ayeli na mokili. yes, yeye mwenyewe pekee ashikujue njuu ya nini alikuya hapa dunia. Vanda quelques secondes. Ikala dakika chache Mituna pona nini ozana mokili oyo? udiswali kwa nini unakuwa naishi Ozana na dunia. mission nini na mokili oyo? Kazi gani Mungu alikupatia mu dunia humu? Amen. Amen. Soki nano koksi mission wana te. Kama bado hayatimize ile kazi, Yeba kosali rien na musala ya nzambe. evidence jua kusema tina leo hii uyafanya kitu mkazi ya Mungu. Qu'est-ce que tu fais? Nini unakuwa nafanya? Tango kotaka na église. Wakati unaingia kanisani Osala kani. unafanya kazi kani humu? Oyaka oyoki. Unakuwa tu lako nashikia Sima nango kei. na kumwisho lwako. Amen. Tango mona Amen. keloko moko ezo compliqué na église. Wakati unaona kitu kimoja hivi kibambiki, o assistaka yango. eti unaujulizaka njua nini hivi bya hivi leo mashiku tufanye jendu tupate suluhisho. Amen. Amen. Bana Israël basantaki qu'ils étaient bloqués et liés. Watoto wa Israeli walijikuta wenye kufungiwa Et bazaki liés. na balikuwa kufungiwa akukukue njia L'esclavagisme ndani ya utumwa. pendant 430 ans. Hata pia katika miaka ile 413. Amen. Amen. Et Nayo tant Moïse aye, wakati Musa kakuya, Nzambe atindi Moïse, Mungu anamtuma Musa abina kozala na yo. asema, Musa uende, mimi nitakuwa pamoja nawe. Lokolo yebi koloba bien te. Vile auto kusema Aaron beba Aruni a accompagné yo. akusindikize. Amen. 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 Et bana Israël bazali ko nyokwa mafimbu Batoto wa mikolo. Israeli balikuwa nateseka fimbo Na kati ba travaux forcés. mu makazi mwa ya nguvu nguvu. Et tant Moïse a bandi koloba babima. Na wakati Musa anakuwa anasema mutoke, Parce que raison epesamaki, sababu ililetewa, raison epesamaki, sababu yenyewe ililetewa ezalaki ke ilikuwa ni kusema bakende pendant 3 jours, evidence baende kadiri mashiku 3 bakende ko adorer Nzambe na bango na montagne. bende bakaabudu Mungu wao mulimani. Amen. Amen. Eh, Pharaon Na abiniet Faraoni alikatala okende te. amutenda kuabudu, D'ailleurs na multiplier encore na mina travaux. kaza tena makazi ya nguvu nguvu, Et ekomaki compliqué. na njo pale lifikia maisha inakuwa nguvu. Fimbo ekomi 2 fois. Mimi nakwambia hata fimbo hii inakuwa ni mara mbili, Musala ekomi makasi, kazi inakuwa ya nguvu sana tena, ekomi trop dire binakuwa bya nguvu et nguvu bazali ko souffrir. na banakuwa nateseka. Amen. Amen. Nalobaki soki mutu souffrance ekomi mingi. Na nilisema kama mtu mateso yanakuwa ya mingi, Eye makasi. mateso yanapanda tua, Cela veut dire inamaanisha Nzambe alinga libérer. evidence Mungu anapenda amutoshe Je amufungule. ne sais pas si vous vous rappelez. Mishijue kama mnakumbuka tena ile sauti Na soki na ndako biloko ya mike ya cuisine ezangi. nilisema, kama munyumba yako tumabintu tule tuloko malimeti nchumvi Surtout tunakosa mungwa, zaidi tena nchumvi, pilipili, pilipili matungulu, na hata matungulu biloko ya mike ezangi na tule ndako. tuma mabintu twa masanfra twa masenkan twa madesa Okoso mango facilement. tenyo naweza kuza Ezangi. kwa kama tunakosa Lia kaka ndenge Evidence. olambeli. kuri ya vile hapana kwenda kumlomba jirani, kuri ya vile vya sponchu Force bana balia. kaza batoto bakure vile Nzamba mona pasi wana. Mungu aone ile mateso, Parce que alingaki te yo vivre yango. sababu yeye asikupende uishi mu vya Mo vile vivre yango. vile unaishi. Senga Nzambe sikoyo. Umulombe sasa Mungu, Kota na chambre na yo. ingia Adore mchumba Nzambe. lako la ndani, wanze sasa kumulilia Mungu, Lobi nango. na kesho yake Nzamba o changer situation na yo. Mungu atabadilisha mambo yako. Amen. Amen. Soki biloko wana ezangi, Kama vile vitu vinakosa eza ko annoncer. evidence binakuwa na Bonne nouvelle. kujulisha kusema kuna kwa Soki habari njema souffrance ko inakuja. makasi. Kama mateso yanakuwa tena Zoko ya nguvu, annoncer inakuwa na bonne nouvelle. inakupasha habari ya kusema habari mzuri. Amen. Amen. Et Nayo bana Israël, watoto wa Israeli tango babimi na Egypte mu Misri, ndo, ba Hébreu babimi, wakati banatoka mu Misri ba dépouiller. bari banyanganya bavula bari beba tuma bintu tote. Amen. Amen. Babimaki na ba or. Balitoka na Biloko ya ndenge na mazahabu, mabintu na mabintu. Ezaki récompense na bango ya souffrance. Evidence ilikuwa hata pia ni mshahara
kufatana na mateso ile balipata. Amen. Amen. Yango nazo biso lelo. Ndio maana ninakwambia leo. Il y a des moments difficiles que tu avais passé. Yes, kuna kama wakati wa nguvu yenye ulipitishia maishani. Mais na moi oyo. Lakini mwenji ya 10. Simbango bien. Uibambe sawa. Moi oyo. Hii mwenji. Ezali moi ya restauration. Evidence inakuwa ni mwenji ya urekebisho. Amen. Moi oyo. Hii mwenji. Ezali moi oyo bazako restituer yo. Inakuwa ni mwenji ile bana kwa na yo za ba droit na yo. Vitu byako na mahaki yako. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oba moi oyo. Moi oyo. Nakomona force en Nzambe. Nakomona force ya Nzambe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tozui Exode chapitre 14 verset 13. Kitabu cha Kutoka Exode sura 14 13 à 19. Kutoka 14 13 19. Nous lisons dans les livres d'Exode, le 14e verset, chapitre du 13e au 14e verset dans le nom de Jésus. Amen. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. 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 Parce que le peuple a une inquiétude. Devant bango mer. Mbele yabo bahari nyekundu. Na sima na bango nyuma yao kuna kwa majeshi kubwa. Minduki yazozela bango na sima. Hata pia masila inawachunga kule. Ina minute wana? Na kwa ile wakati Zamba freine. Mungu anabashibamisha. Force. Anashimamisha nguvu. Ya Egyptien. Ya wa Misri. Akitsa nini? Alishusha nini? Le feu dévora. Alishusha ni moto wa kuteketeza. Siko bayebisa yo. Sasa bakwambie que l'église kosenga ka moto te. Oh no, mule makanisa na kutumaka moto shanze kuomba moto. So que église yo senga moto te. Kama ku mukanisa muna bazuombe moto. Na se ya le nom de Jésus. Chini ya jina la Yesu Kristo mule. Eza na ténèbres. Munakuwa mabintu bingine banakuwa nafanya. Je vous dis vrai. Na mimi namiambia ukweli. Soki basengi moto te na église. Na kama mukanisa abalombe moto. Babio bazoka raison mingi ya Eli. Ah, banabaka ni mfano ya Elia. Oh Eli. Unaona Elia. Azoka problem na Nzambe. Alipataka mambo na moto kita. Mungu alilomba moto. Abomaka ba prophète de Baal. Aliua wanabii wa Baal. Azoka problem na Nzambe. Na wakati ile alipata mambo na Mungu. Moi je pose la question. Na mimi nauliza swali. Moto wana. Ile moto. Eli nda apelisaki yango? Eli ndio aliwasha. To Nzambe nda apelisaki. Ao ni Mungu peke yake ndio alishusha. Eza Nzambe nda kitsaki. Ni Mungu ndio aliwasha ile moto. Eli atena ye banzete na ye atie biloko na yenyo. Eli alaki aleka pale ni matuni mabintu yake yote na Mungu anashusha moto ebomi ba prophète. Na moto inaua wanabii wa Bali. Est-ce que prophète wa bandolo ba lukuta? Eti wale wanabii walikuwa nasema hongo. Bado sakula makambo solo. Walikuwa natabiri vitu vya kweli. Mais bazalaki ya diable. Yes, lakini hawakukua wa Mungu, walikuwa ni wa shetani wa diablo. Soki na église baboyi moto. Envoyer feu boyi, yebaka na sena ngo ténèbres ezali. Kama mukanisa wanakuwa nakatala mambo ya moto, jua kusema jina ya mambo yote, chini ya mambo yote munakuwa vitu vile. Na se ya chair. Chini ya mazabao. Balona bebe. Barikuwa basha kotesha po basha kujika po mutoto. Soko tie moto. Na kama oneka bebe akosa nini? Akozika. Ule mutoto basha kujikaka pa mazabao atalungula. Yesu nabi koma muto. Nabi ezali vérité. Yes. Amen. Amen. Alors, Nzamba kitaki le fait dévora naye Mungu alishusha ndio moto wa kuteketeza. Wewe kabolaki? Yeye kabula. Les Égyptiens, armée na bango, na majeshi yao, na ba Israéliens sans armée. Wa Israeli wenyewe hakukuwa na silaha moja. Leur force était leur Dieu. Yes, nguvu ya watoto wa Israeli ilikuwa ils avaient que leur Dieu est fini. Na barikuwa tu na Mungu kunishia pale. Amen. Amen. Ils ont commencé à murmurer. Na bakaanza kusema sema umachafu. Moïse a commencé à les calmer. Musa kaanza kuwa. Moïse répondit au peuple. Kuambia wekale kimya. Ne crains rien. Mushongope. Restez en place. Bakieni hapa. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Na muangalie ufungulivu yenye Mungu atamipatia kwa siku hii. Amen. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amutakawaonaka tena. Amen. Amen.
nzala ozomona lelo unaona njalo unakuwa naona leo, bapasi ozomona lelo kesho unakuwa naona leo, ekokoma lisolo itakuwa ni habari. omoni ndenge ozali wana Unaona vile unakuwa hapa, so bayebi so ozali pauvre kama banakwambia kama matengo wazosouffrir anakuwa na ezali injure pour l'instant yes, inakuwa ni matushi ndio hapa evidence. aina vile Exactement vile papa. omoni azoseka ngai Unaona vile parce que nazali anaseka, eloko te mshina na kitu. parce que bango basimba Kipo basa kupata y a pas de problème fedha, akukopana. lobi ekoyela yo Kesho itakukuia okotémoigner evidence, tutashuhudia olie bato baloba kuliko batu waseme yo moko koloba wewe mwenyewe utaanza tala kusema ndenge nazalaki angalia hivi ni tala ndenge nakomi amen Amen. amen Amen. c'est pourquoi Na ndio maana faut kovanda na makolo na nzambe inapendeza kuikala kumikulu ya Yesu. amen Amen. ok allez-y maman Dada endelea. Exode des chapitres 14, les 14e verset, nous lisons. Amen. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Parole du Seigneur. amen l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence Wamilela tamikombania na nini ikaleni kimya. obafinginga obalobi na nga boye yoke kuna Nanisema hivi bananifinyanga watanionea makofi. calme tika nzambe akotondela yo Acha Mungu akukombanie. tika baloba na butu Acha basemeseme bushiku. baloba na moi Acha baseme mchana. baloba na midi Baseme mjua. me biloko na nyonso bazoloba Vyote vile balikuwa eza nasema. lokola mai baosepa na mokongo ya Ya mbata mbata. Inakuwa sababu maji beko na ezoya ezosepana ezoleka Kongo ya mbata. oyo ekoti na kati kuna mabingisi Aimulobanisha hata kitu esopani kwa kuna mwangika yo ozokontinue yenyewe napenda bango kuingia bazotikala komema basharge ya mai kosepelaka yo ekoatteindre yo jamais parce que l'éternel est là comme ton bouclier sababu wa milele anakuwa ngabo lako. amen Amen. continue maman continue Mama continue endelea. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? pourquoi C'est cri. cri wana ezalaki wapi Ile malalamiko ilikuwa wapi? ezalaki liboso ya mai Ilikuwa ni mbele ya maji. amen Amen. oui bamonaki kufa Baliona ni kifo bakomoka kinabafikia. Banakuwa nalalamika. Moïse akomi troublé Musa anachanganikiwa. parce que Sababu makelele ekoti makelele inaingia. yebake baamen nyonso tolobakawa Donc sijua kusema maami Zamba zoyoka tunasemaka mali hapa Yesu anakuwa naona. babénédiction tozosengawa Baraka yote tunakuwa nzambe naona. azomona yango Mungu anakuwa naiona. délivrance oyo tozosenga Ufungulifu tunakuwa nzambe azosala yango Mungu anakuwa naishusha. c'est pourquoi alobi na biso na suka walobi ntango ozosambela Asema wakati unaomba oyo bokokanga na se yenyewe mtafunga chini. nga mpe nzambe nakanga likolo Asema na mimi Mungu tunafunga juu. oyo bofungoli na se Yenyewe nga mnafungula mpe nzambe chini. osali Nakufungula na mimi Mungu tafungula. yango nasengi nzambe afungola vi na Evidence ndio maana mimi namlomba Mungu afungue maisha yako yote mzima. amen Amen. pourquoi c'est cri Juu ya nini hii malalamiko? amen Amen. allez-y L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. amen Amen. betela yesu maboko makasi Sasa tuna Yesu Kristo na nguvu. sikoyo na mwa oyo Hapa sasa kwa wakati hii. nzambe azotambusa na vitesse Evidence. Mungu anakutembesha kwa haraka vers ta destinée kwa maisha yako ya kesho. vers ta Evidence. délivrance Kwa maisha vers kukufungulia. ta bénédiction Kwa baraka yako otambola na vitesse utatembea kwa haraka. mais tes ennemis Lakini bado avec bako leur charge na mamotokabo ya binene binene bile. amen Amen. charge na bango Bujito ya wako. biloko bamemi ya kilo mpona kodetruvi na yo Beba ya bujito ndio nzambe ayotia bango susu charge na makolo Ongeza tena mabujito bunye kwa mikulu. bana nzambe batambolaki na mer Batoto sec ya Mungu balitembea pafasha Terre était kukauka. sec. Bulongo bulikuwa bakukauka. même
Les Égyptiens. lakini wa Batambola Misri ikola potopoto. walitembea mu matope. C'est pourquoi il n'y a que vitesse na bango. Maana ilishusha haraka Ole batambola yao. mbangu. Japo batembe kwa Bazokuta na haraka potopoto. banakuwa neka mikulu mu potopoto. Entre temps, Na bango bazako evoluer. watoto wa Israeli wanakuwa na Wao bazako evoluer. wao kunaendelea Wao bazoluka haraka. yo kufa. Beko natafuta ufariki. Bazotamba na kata Beko potopoto. natembea mu potopoto. Hallelujah. Hallelujah. Ale twende. Ozo kende. Wao kunaendelea. Ozo avancer pas. Huku natembea na Ozo matua. mata. Huku na panda. Bango bazotika bakolo baba. Beko na bacha paka mkusema. Kuinjirie. Kuchambula. Kotonga. Koloma n'importe quoi. Kusema sema ya kusema. Kudimilie yo. Kukushusha shusha. Mais. Lakini Ozo avancer. huku naendelea mbele. Na mama mbito hapo ya vita vya bujito. Batambola na ba pas réduire. Unatembea mu matua ya teketeke ya Amen. nguvu ya Parce que Nzambanga se glorifier. sababu Mungu anapenda sasa Na aditukuze. moi oyo. Evidence muhimu eji. Soki olobi amen na solo. Amen kama unasema amina vya kweli. Na moi oyo. Mwaimu eji. Na moi oyo. Mwaimu eji. Na moi oyo. Mwaimu eji. Moto nyonso. Mtu yote ule. Asimbe loko na yo. Alibamba kitu kyako. Ezokoma moto sika zali. Kuna kwa moto sasa na kuwa. Moto nyonso. Mtu yote. Ezala simba étoile na yo. Alibamba nyota yako. Ezokoma moto sika ezali. Kuna kwa moto sasa na kuwa. Ezala zoki parti ya mbongo na yo. Nyari baba kipande kama makuta yako. Ezokoma moto sika ezali. Kuna waka moto sasa na kuwa. Yemse moi oyo. Mwezi. Ozo restituer nga. Kuna nirudishia. Biloko na nga. Bintu byangu mie. Tala nde nakoma. Angarevinisha kuwa. Kwa mutu moko boye. Kwa mtu mwa hivi. Tandi nakoma. Angarevisha kuwa. Mutu moko. Muntu sans forme. Sans valeur. Parce que yo sans valeur na ngai. Lelo. Ozozongisa yango. Nirudishia ayo. Ode. Jésus-Christ de Nazareth. Hallelujah. Amen. Moto nyonso asimba eloko na yo. Mtu sote alibamba kintu kyako. Akozongisa yango. Amen. Atakurudishia ayo. Kana kanisa ki mutu moko akotomboka wa. Niliwasa mtu mmoja atomboka. Oui papa. Ngai yo nazo souffrir. Bakanga biloko na ngai. Vina ngai. Jibana na ngai bakanga musa. Lelo yo. Acha. Hallelujah. Amen. Soki moto. Ama mutu. To bato. Ao bantu. Babongisaki. Baritayarisha. Destruction na yo. Mabomoko yako. Tala mbule kusani. Angalia mvula inachofa. Miaka inachofa. Oui. Ndio. Mais ozomona te. Lakini évolution moko réelle. Amen. Aone vile huku na nendelea huku na chofa kwa maisha. Tala ndenge mbule kusani. Angalia vile miaka isha kupanda. Ozo forcer huku na kaza. Mozo koka ukome siko lingite. Evidence lakini aufikie mwatua huku napendo fike. Lelo. Lakini leo. Zache. Zakayo. Azongisaki. Alirudisha. Meyo. Wei. Eza bandoki. Inakuwa ni baloji evidence. Na ba ravisseur. Na bale bote banyangazi. Bazongisela yo. Bakurudisha. Jordan. Jordan par le nom de Jésus. Jordan par le nom de Jésus. Na moto nyonso azoki eloko na yo. Jordan par tout esprit maléfique. Eza eloko na yo. Par le nom de Jésus. Eza n'importe quelle alliance. Lelo par le nom de Jésus. Bazongisa ezali etro na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faut prendre des décisions. Inapasha kubeba mpango. Ndeko tangu zotika tan. Ndugu mpendo wakati unacha wakati pita. Wanaweza kende. Jimina kuambia miaka na wewe kuna panda. Tu n'as plus de force. Hauna tena na nguvu mwili. Memba pesi yango. Osana ngo solo komoko. Tete. Manaza kukupata sasa bintu benya una nabi hata maana nguvu ya kubitumikisha. C'est le moment de se réjouir. Wakati amen. On se réjouir na oezali ayo. Njoo wakati ya kufurahia na byako byote. Alors okozo wangu na petete. Hawezi kuipata kwa haraka haraka. Il faut toujours les arracher. Inapasha pa kubinyang'anya na nguvu. Boba ngo so bakangi. Sababu kama boba nafunga. Balinga kotika teso kama mtu makasi azali te. Kwacha kama mtu wa nguvu kupita nguvu ashinako. Ngi mtu mwa telema. Mimi napenda mtu mwa shimame. Alba Jésus. Jésus. Ozali force. Ozali force na ngai. Jésus. Jésus.
Vous avez puissance dans ozali puissance na ngai. Jésus. Jésus Vous avez pouvoir dans ozali pouvoir na ngai. Nazokende. Nazokende Est-ce que bakanga biloko na esika bakanga biloko na Lelo ngai. nazwi conscience. Lelo nazwi conscience. Natomboki. Natomboki. Nasiliki. Nasiliki. Mpo nazomona clair. Mpo nazomona clarté. Lelo. Zongisanga. Zongisanga. Na badroit na nga. Na badroit na ngai. Lelo. Zongiselanga. Zongiselanga. Étoile na nga. Étoile na ngai. Nakoma moto. Nakoma moto. Tala ndenge naza réduit. Tala ndenge naza réduit. Zongisanga. Zongisanga. Étoile na nga ezonga. Étoile na ngai ezonga. Au nom de Jésus. Évidence. Natie loboko na ngai. Amen. Ezoko accompagner na loboko ya Nzambe. Amen. Loboko ya Nzambe ezoko accompagner loboko na ngai. Amen. Ezokende kozwela yo. Amen. Oyo nyonso bayiba yo. Amen. Mariage. Amen. Finance. Amen. Travail. Amen. Oh éternel. Nini bazwa. Nini. Kobota na yo. Santé na yo. Ezonga sikozali. Ezonga. Ezonga. Alababa. Zono Jésus. Beba yo katika jina la Yesu. Zo ezali yo. Beba yaliyo yako. Beba yaliyo yako. Zo yango. Beba yo. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Obieloko nanga ezongi awa. Eloko nanga ezongi awa. Bokobotola nga lisusu te. Bokobotola nga lisusu te. Finance nanga ezongi. Finance nanga ezongi. Misala nanga ezongi. Musala nanga ezongi. Santé nanga ezongi. Santé nanga ezongi. Mariage nanga ezongi. Mariage nanga ezongi. Bana nanga bazongi. Bana nanga bazongi. Lelo. Lelo. Na boti mbuma. Na boti mbuma. Yesu aza pembeni na ngai. Yesu aza pembeni na ngai. Yende puissance na ngai. Yende puissance na ngai. Yende force na ngai. Yende force na ngai. Na koresi. Na koresi. Bo nyonso babotolaki. Bo nyonso babotolaki. Nazo dépouiller bango. Nazo dépouiller bango. Parce que Jésus aza côté na ngai. Parce que Jésus aza côté na ngai. Nazo botola bino. Nazo botola bino. Biloko nyonso. Biloko nyonso. Oyo yanga bozwaki. Oyo yanga bozwaki. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Betela Yesu maboko makasi. Chapete na Yesu Kristo mikono na nguvu. Que Dieu soit loué. Ai Bwana apewe sifa. 19. Dada endelea. Je crois 19. Oui, 19. Le 19e chapitre. Exode, le chapitre 14, le 19e verset, nous lisons. Amen. L'ange de Dieu qui allait devant les camps d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'étend derrière eux. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Amen. Betela Yesu Yesu maboko makasi. Chapate na mikono na nguvu. Amen. Amen. Banguna no bakotika na ténèbres. Amen. Badula boto wacha mugiza. Et ténèbres nango Yesu makasi. Na giza tena ile noir. Lokwa bazoluka yo. Bali boto na kutafuta. Mai ekofinika bango. Mai tabafinika bali boto na kutafuta. Nzamba ko délivrer yo. Mungu atakuokoa. Na séjour des morts. Mpango ya adezi. Akufinika na makila na Yesu. Atakufinika na damu lake. Makila ya santo. Damu takatifu. Makila ya nouvelle alliance. Damu ya agano jipya. Amen. Amen. Et yo kozala côté ya lumière. Na wota kwa mtu wa nuru. Et bango ba vivre dans ténèbres pour l'éternité. Ishi ndani ya giza milele kwa milele. Alléluia. Amen. Nzamba fungola chemin na yo. Mungu afungule njia yako. Parce que à partir ya dimanche ya lelo. Sababu kuanzia siku ya Jumapili ya leo. Titre aussi ça né. Paka na vile tutamaliza mwaka. Bakubandaka ko ressusciter bloco na yo. Batanza pa kurudishia bintu evidence. Milimo nyonso tosa. Mampepo yote mampepo yote anga ishti. Po yo Jue faut vivre oyo Nzamba akomaki mpona yo. Inapasha kuishi yenye Mungu alikuandikia. Nzambe apambola maboko na yo. Mungu abariki mikono yako. Apambola makolo. Abariki mikulu. Apambola ndako na yo. Abariki nyumba yako. Pe nyonso ozali nango. Na beto nakuwa nazo. Ezala béni au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Soyez bénis Mubarikiwe dans le nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Et que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lelo. Leo
lelo leo biloko na ngai vitu vyangu lelo ezonga inirudilie. nazotindela bino moto Niko na misukumania moto notel na bino madhabahu yenu, notel na bino madhabahu yenu na salle du trésor mule mchuma sika bobombaka kule munafichaka, mbongo na betwale ya bato munafichaka mandoa na manyota ya batu. nazopanza yango na moto Niko na yaribisha na moto. envoyé bandotindika moto fire sukuma moto kuchuma ya akiba kule balificha ndoa yako, kule balificha kazi yako, kule balienda kuficha vitu vyako. Sukuma moto yende ikawake mwile chumba ya akiba, yanze kulibere keko chote kikurudilie kwa jina la Yesu. Jésus Christ de Nazareth. Seigneur, tosengi moto na yo efinika peuple na yo, moto na yo, moto ya molimo santo tozosenga, le feu dévorant tozosenga oyo ekofungola baporte bafenetre oyo nyonso ekangama na bana na yo na mai ebima au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Na forêt ebima au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Na chambre ya moto moko na chambre ya moto moko et comme un sanctuaire par le nom de Jésus. Tozo boka porte-toi. Tozo boka porte-toi. Vina yo bimakuna. Vina yo bimakuna. Amina. Vina yo bimakuna. Amina. Amina yo bimakuna. Esprit yo bimakuna. Fire. Sors au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nazo bimisa amna yo na ténèbres. Esprit na yo na ténèbres. Ezonga nesiko. Par le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bakanga na se amai. Nazo kata ba chaîne kanga yo. Au nom de Jésus. Ba chaîne katana. Ba chaîne katana. Ba chaîne katana. Oh Dieu d'alliance. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Le Dieu d'Aïdi Nabal. Oh Éternel. Agis. Obim sabana na ténèbres. Ba bima na ténèbres. Ba chaîne ba toi kanga yebele. Obimisa. Ba chaîne katana. Sasaip. Au nom de Jésus. Ba bima milimo na yo ebima. Na ténèbres na seamai ebima. Elanda yo awa. Et cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ataba décida ki bakomisa yo ndoki. Bakomisa yo nani. Mais lelo moto ya Saint-Esprit ezo bimisa yo na coffre fort ya mai. Nazo panza yango. Nazo buka yango. Bima! Zonga nesiko au nom de Jésus. Amina. Bakanga yo na zamba. Na nzete baliye yo. Makolo na maboko na mutu. Babio ko bougete. Mais sikoyo. Épée de l'Éternel. Ezo kata. Na nzete. Na ba chaîne. Na ba singa. Ezo rendre libre. Na zamba. Au nom de Jésus. Sors de là. Rejette ton corps. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Puissance à Saint-Esprit qui t'a catino esika. Puissance à Saint-Esprit qui t'a catino esika. Et restitue au biloko na yo. Et restitue au biloko na yo. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Moto na Nzambe qui t'a likona yo. Moto et qui t'a likona yo. Na kombo na Yesu Christ. Ils ont la prison en l'air. Ils ont la prison en poubelle. Par le nom de Jésus. Le boko na Nzambe. Ils ont bimisa yo. Par cette alliance. Au bima na Nzamba. Par le nom de Jésus-Christ Nazareth. Bima isko kangami. Bima na poubelle. Bima na poubelle. Sors de là. Et rejoins ton corps ici. Au nom de Jésus. Amina. Bakanga yo na rond-point. Balobi yo. Tokangi yo. Totiki yo. Salama kambo na yo. Anasema wewe tushakuacha hapa. Salama kambo na yo. Fanya mambo yako. Mais ato kei. Hata kama Uzonga kaka. utarudia hapa. Ato bandi commerce.
hata unafanya Aujourd'hui, on a biashara, un point de départ. utarudia mpaka Le don a mwanzo. dit non. Et non au nom de Jésus. Hapana katika Nous sommes jina. au Kobanda au évoluer. Kazi yako utaanza na Commence utaendelea. Kobanda Komata. Na utaanza kupanga. Nazo kata basinga ya Waanze rond-point. kukata ile Obima na rond-point. ya mvuruko. Ozonga na Waanze sikoyo. kutoka na kurudi. Sors! Toka Et rejoins ton corps au nom de Jésus. katika jina la Yesu. Nzambe na biso Mungu wetu afungola yo. akufungue. Moto nyonso asimba eloko na yo. Mtu yoyote alibambaka kitu Siko kyako aza déjà mal à l'aise. hapa asina na starehe. Akobenga yo. Yo kaka bapela moto nyonso azoyebisa yo. Atakupigia na Zalaka atakwambia. attentif. Ukuwe musikilivu. Ata azokosa. Hata iko na Oyeba danganya. oyo Wewe utajua azobisa kwamba makambo ya salaka. huyu yuko ananiambia vitu ambavyo nilitendea. Amen. Amina. Moto nyonso asala yo mabe. Mtu yoyote alikufanyaka mabaya, Mabe wana ezozongela ye. ile mabaya iko namurudia. Au nom Amina. de Jésus. Katika jina la Yesu. Azofungola. Niko nafungua Pe yo koza libre. na ubakie huru. Azofungola par la force. Tuko na kufungua kwa mkazo. Azolibere par la Tuko na force. kuacha huru kwa mkazo. Rendre libre par la Tuko na force. kuweka huru kwa mkazo. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde a déclaré Naza libre. Na mtu aseme niko huru. Amina. Soyez bénis. Même l'homme le plus méchant du monde a besoin d'amour. Même un grand voleur a besoin d'amour.